Stigao nam je Mojen Chandon, najbolji šampanjac na svetu, a i moja druga gošća, Branka Đurišić. Dobroveče, kako ste? Dobroveče. I vi ste digli puno frke, kreator ste časopisa Iscelitelj i Magično bilje. Ovih dana se puno priča o tome, jako se kupuje i moje pitanje je odakle tolika glad za onostranim? Kad imamo tako dobru medicinu, toliko sređenu državu, zašto ovaj narod hrli za takvim isceliteljima? Verovatno tu nešto nije u redu. Mislim, imamo, to je tačno. Međutim, imali smo i imamo i dan danas jako dobre iscelitelje. Međutim, u odnosu na neko ranije doba, isceliteljstvo uopšte, bez obzira koje branše, uslovno rečeno, ili profila iscelitelja, nije baš bilo dozvoljeno. I sad je na snazi taj neki zakon, je li tako? Zakon je još uvek taj na snazi, ali na sreću. Znači, prvenstveno naroda, onda normalno i tih ljudi divni koji se bave zdravljem ljudskim. Zakon je novi u pripremi gde će i radiestezisti, bioenergetičari, energoterapeuti, znači da ne nabrajam sada sve te vrste. A ko će biti taj koji će da odlučuje ko je legalan, ima licencu kao iscelitelj, a ko je prevarant? Upravo je to ono što meni nije poznato zaista, a mislim da nije ni zakonodavcu. Će biti neka komisija? Verovatno neka komisija, ali činjenica je da meni nije zaista poznato kog profila će biti ljudi u toj komisiji. Naime, mi ovde na području Srbije zaista nemamo niti institucije, niti smo do sada imali. Mislim da će jedan period dolaskom jednog instituta na područje Beograda biti možda drugačije. Radi se o tome da nemamo niti institucije, niti institute koji mogu da mere određene, da kažem, da imaju ne samo instrumente, nego da imaju i validne ljude, znači poznavaoce, eksperte, kao što to postoji i na Francuskoj akademiji, na primjer za ezoteriju. Znači tamo postoji, jel da? Da, postoji, Margaret Dival je vodi, kao što postoji u Italiji, kao što postoji u Nemačkoj, i da ne govorimo o alternativnom centru, Sferuskom centru ENIOM u Moskvi, gde je zaista testovi i, da kažem, probe, uslovno rečeno, svih isceliteljskih veština, znači ljudi koji se time bave, su zaista vrlo drastične. Oni moraju da prođu mnogo instanci da bi dobili befel, da bi dobili, znači, dozvolu za rad. Ovde meni lično zaista nije poznato ko će to da radi kada nemamo zaista eksperte za to. Eksperte baš za to, jer se, kažem, godinama unazad to bacalo u zapećak. Isto kao i travarstvo, uslovno rečeno. Koji ima još dužu tradiciju. Rubane, sve se više priča i šapuće i javno piše da i neki ozbiljni američki instituti i ruski uzimaju takve ekstrasens osobe i da su se tu nauka i ezoterija približile. Koliko je to istina i koliko znate šta se dešava o tim procesima? Nešto znam. Svaka država koja je u stanju finansijskom i programskom da ima slične, zovemo tako, alternativne istraživačke institucije, da li otvorenog i zatvorenog tima, odavno već to imaju od početka veka. I Rusi su to imali, Amerikanci imaju još uvek, Francuzi nešto rade, Nemci. Šta je posljednje od eksperimenata što se radi? Svašta se šapuće, žuta štampa donekle nešto sazna o tome? Sad, nešto posljednje od eksperimenata ne mogu ni ja da znam, zato što to vi razumete, to je uvek top secret. Priča se da obično ono što, recimo, Amerikanci radi se pokaže u američkim filmovima. Prvo kroz Hollywood izađe, kao što je bilo, recimo, sa kloniranjem, a onda posle to se pojavi i u stvarnosti. Da Hollywood de facto priprema javnost kroz te svoje SF filmove ili extrasens filmove. Da li ima istine u tome? Hollywood je money maker. Tamo se pravi novac. Sad, da li se novac pravi za račun laže i istine, uopšte nije bitno. Važno da narod kupuje hollywoodski proizvod.
Ne verujem da je američka vlada, isto kao vlada Rusije, toliko naivna da bi dozvoljavala da Hollywood se petlja u Ne, priča se da poslove. na taj način se priprema prosto javnost. Kao mnogi naučni eksperimenti se plasiraju prvo kroz filmove, od robotike pa nadalje, pa da se na taj način i neki filmovi koji se bave parapsihologijom mogu tretirati kao pripremanje javnosti na to da će neke čudne stvari nam postati uobičajene. Znači nisu vas zvali iz Hollywooda. Ovako ću vam reći. To što planira država, sigurno niko to ne zna, niti će znati. A ne ovako, pa još Hollywood, pa još ceo pola sveta zna šta planira američka država. Ja ću vam samo par podataka reći. Efekti koje sada ljudi misle da ne postoje ili možda postoje, od pre 50 godina već su razrađeni projekti, završeni, rezultati, istestirano sve to i tako dalje, tako dalje. Iznenadit ćete se kad budete, na primjer, saznali šta se od pre 50 godina, kakvi projekti su uspeli. Već završeni. Da, jedan od projekta, na primjer, filadelfijski eksperiment sa Nikolom Teslom, američkim mornarice, koji je dao nefascinantne rezultate koje nisu ne predviđali. Ceo brod je nestao u momentu. Kompletno je nestao za 15 minuta. A šta je bilo posle toga? To niko ne zna. Oče Bojnik, 10 dana susreću nauka, mistika i religija. I da li se susreću? Prvo, mistika je sastavni deo religije. Ali mislim, ova mistika koja nije kanonizovana mistika, govorimo o ekstrasens osobama. Kako danas crkva gleda na to? Gde se susreću, pitali ste prvo nauka, mistika i Da, religija. danas, Kao da li prvo dolazi do religija, komunikacije? sama religija se nalazi i unutar crkve i van crkve. Jer kao što znate, postoji više različitih religija, a u okviru hrišćanstva postoji samo jedna crkva i ostale strukture koje se nalaze van crkve, iako su obuhvaćene tim zajedničkim imenom, jer priznaju mesijansko dostojanstvo Gospoda Isusa Hrista. Gde se tu u celoj toj situaciji prepliću nauka. Konkretno pitanje, kako vi gledate na takve pojave? Znači tih, uslovno rečeno, narodnih lekara sa posebnim moćima koji se pojavljuju i leče po narodu. Da li je to nešto što bi trebalo bude anatemisano ili nešto što je prihvatljivo? Crkva nema generalan stav, kao što pogotovo ga ja ne mogu imati, prema bilo kakvoj delatnosti uopšte uzeto, nego se u okviru svake delatnosti mogu pronalaziti primjeri gde je ona inspirisana od ozgo ili od ozgo.